sa inyo. Pero karon nga buntag ang kung dadon sa inyo duha lang sa. Kay lisod kayo dadon sila. So, kanina mga ngalan, may iso sa Ginoo. First is mabasa nato sa Genesis 1:1 to 2. And so we are going to read this and nagayon sa pulo sa Ginoo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ang next verse nato is Exodus 3:47 and 13:14. Nagasulti siya. When the Lord saw that he si Moses na, he had gone over to look, God called to him from within the bush, saying, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Then verse 13 and 14, nakasulti. Moses said to God, suppose, so go na sa ginawa sa Egypt na, isa. Suppose, said Moses, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then, what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Mga ngalan magsuon sa Ginoo nga nanabutan sa Biblia. So karon nga buntag, lantaw nato ni please. Ha? Number 1. Nakaampo naman ta, okay na siya. When God shows himself to man, he uses his name. He uses a name representing his character, characteristics, and behavior towards men. So kung ang Ginoo mapakita sa tao, magsaysay sa iya sa iyang kagalingon, ang iyang ipakita iyang characteristics of behavior towards the man. And so makita nato dinhi ang Dios na ay makaalam nga usay di nato matungkad. Kaya siya nagapakita nga siya ani akong ngalan, unya mo na akong gimuon. And so first thing we do is that Genesis 1:1, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Now, kanina, ang natin na is God. Now, gilisan ako na sa iya nga pagka-render na. Kaya the word God in Genesis 1:1 is this. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. The word God in Genesis 1:1 is not God as we see in English. It is the word Elohim. Now, because of that, we can see that the word there is Elohim. Elohim. Now, kung lang taon nyo na nga pulong ang Elohim, kana siya, pero di na ito masabtan. Di na masabtan. But actually, 2 words na siya, 2 ka pulong. But before that one, kung hindi, the Elohim God is the eternal God outside the creation. Ang Elohim nga Diyos, usa ka eternal nga Diyos, nga gawas sa paghimo sa mga butang sa kalibutan. Now, ingon sa Biblia, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. In the beginning, God. In the beginning, God. Pag sugod din ha, wala introduction. Wasa nagbutang ang Diyos, marangan. Wasa nagmusulti ang Diyos na makasaligta. Wala. Gibutang din na directly to us says, in the beginning, God. Muna pagsugod sa Biblia. And so, God, the Elohim, is the eternal God outside the creation. Wasa labot sa creation. Kaya nga naman. Kaya kung ang Diyos, bahin sa creation, buting nun, naay naghimo sa Diyos. Kung naay naghimo sa Diyos, dili sa Diyos. Now, kako nakibalo nga usahay sa atong mga kauban, naay mga taong gunahuna. Kita nga mga Kristiyano naghunahuna ng mga butang, unya, gibutangan la kita gunahuna nga naay Diyos. Kita naghimo sa Diyos. Kita. Ang atong hunahuna, nagtigom tayo, nagsulti, naay Diyos, kaya sa among hunahuna naay Diyos. Now, if that be the case, then God is not God. Because we are the one who created God. Diba? But look at this. Ingon sa Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning was God. God was there. And so, Elohim God is the eternal God outside creation, and Elohim God is the creator of everything. Ingon niya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Langit ug yuta.
Unya, ang naibawa natin nga ni, sa pagtugas sa Diyos sa kalibutan, tanan nga parte ning kalibutan, gitugan niya. Tanan nga butangan niya, di sa makita karon gitugan niya. Ang masulti sa uban siya, pastor, so did God create a house? Naghimo ba ang Diyos sa balay? Well, magkasulti ta nga wala. Ang Ginoo ba naghimong sakyanan? Magkasulti ta nga wala. Ang Diyos ba naghimong computer? Magkasulti ta nga wala. Pero nga ni, ang gibutang nila nga mahimo ang balay, nagagikan sa gihimo sa Diyos. Ang gibutang lang nga mahimo ng sakyanan, tanan din ha, gihimo na sa Diyos. Ang tanan nga butang nga naghimo sa atong makita tanan sa kalibutan, gihimo na sa Diyos. Muna na usa ka tawo nga scientist kuno, ingon niya, I can do things just like God. I can produce things from dust and be like God. Ingon sa usa ka theologian, say, okay, you come and let's see what we can do. Ingon sa tao, okay, I'm going to do something out of dust. Ingon niya, no, you don't do that. Because when God created the earth, He created from nothing, out of nothing, into something. Nag-give ang Diyos of something, out of nothing. Ingon niya, let there be earth, let there be light. Nagawas ang suga. Nagsulti lang siya, ang mga butang sa kalibutan na himo. So, Elohim God was the creator of everything na makita nato karon. Pasalamatan nato ang Diyos. Usala sa mga butang nga akong nalisdan, ingani, wala magoy blueprint ang kalibutan nga makita nato karon nga naipirma kisa naghimo. Unya wapon say signature nga kaning nga bukid ang Mount Everest gihimo sa Dios. Unya wapon say gihimo nga kanang ebidensya nga makita nato right away. Pero magigsoon sa Ginoo ingani. Pagkalisod tuuhan nga kani nga mga butang nagawas lang kung walay naghimo sa ila. Ingon pa sa usa ka Vice President sa Thailand sa una, Pastor, nguna ko siya, nganong mutuo man kang kanay Diyos? Ngano mutuo man kang Diyos naghimo sa ato? Ingon niya sa ako, Thailand, ingon niya, Pastor, ngani man God, masayon magtuo nga naay Diyos kaysa di ka magtuo nga naay Diyos. Masayon magtuo nga gihimo ta sa Diyos kaysa magtuo tang nahimo lang ta sa atong kagalingon. Nako, well, kasulti kag tinuod. Di ni mo na makita karon kung kasulti kag tinuod nga masayon ta magkinabuhi kun naay Dios. And so Elohim God is the creator of everything. And then the Elohim God is single God. Usa na ka Dios. Kita nga mga Kristiyanon, kita monotheistic. Ang atong katuan usa lang ka Dios. The Elohim God is single God but plural in form. Plural in form. How do I prove that? Genesis 1:1, ingon na pulo sa Ginoo, ingon siya, let us make man into our own image. Ang nagsulti na Diyos, maghimo tag tao ng iyang kaangay para sa ato. Unya, kisa kasultian niya? Mga anghel? Dili. Iyang kasultian, iyang kagalingon? Dili. Kung magsulti siya nga let us, ang pulo nga let us, nagasulti nga it's more than one. Wala nagsulti pulo sino tulo. Kung nagsulti siya nga more than one. More than one. And so, the Elohim is a single God, but plural in form. How do we know that? The word El means God in the Hebrew language. The word Im is a plural suffix. Magsulti ka nga cherub, that's singular. Magsulti ka cherubim, plural na. Magsulti ka nga El, God na siya. Sumpayan mo nag-Im, may mo na siya nga plural. So, ang ato makita is this. One God, multi-being. One God, multi-being. Wa ko nagsulti tulo, upat, lima. Ang masulti na is this. More than one. More than one. So, there is only one God who made everything. There is only one God who created everything. And that one God can be manifested in multi-being. And so, we have that one in the Bible. I'm going to explain that later on to you. Okay? So, Exodus 3, 4, and 7, 13, and 14, another name, he said, and the Lord saw that he had gone over to look. God called him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, here I am. I'm going to go to verse 13. Moses said to God, suppose I go to Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then, what shall I say to them? Si Moses wala kaila sa Diyos. Wala sa siyang ngalan sa Diyos. Pero na, what shall I tell them? And so Moses said, and God said,
God said to Moses, I am who I am. This is what you say to the Israelites. I am has sent me to you. Muna ngalan sa Ginoo. Kabalo mo sa ngalan, kana sa ngalan, nabutang na sa usahang ngalan, upat ka litra. And that word is YHWH. God, sometimes nabutang na nga God na siya nga word, or sometimes Lord with all capitals, and often it's just YHWH. And so, Yahweh, as we say it, Yahweh. Now, I am has sent me to you. Yahweh has sent me to you. And so, we have here that word. Kita nyo na? Pagkalisod, no? Di takabasa na. Pero, ang makita nato din ha, nga, ang ilang pagsulat sa Hebrew is that from right to left. Right to left. And so, the letter, mo na ang mga litra, sa ilang Hebrew nga alphabet. And so, number 4 is that, when we talk about Yahweh, He is the eternal I am. He is the eternal I am. Mga igsoon sa Ginoo, ako nagato nga kita nagato sa buhi ug matuod ug eternal nga Dios, di ba? Nagato kita nga ang Dios katong ngatuhan gikan sa una naana hangtod karon hangtod sa katapusan. And so we believe in the eternal I am. Pasalamatan nato ang Dios. Ang uban nagasulti sa ato nga kita kuno mga Kristiyano kanang polytheistic daghang ko tag Dios. Ingon sa mga Muslim, kamo nga mga Baptist, polytheist mo, nga naman, nagtuo mo sa Diyos nga amahan, nagtuo mo sa Diyos nga anak, nagtuo mo sa Diyos nga inahan. Nga naman na inahan? Kaya naman ko ng anak. Kung na anak, na inahan. No? Was na kay balong ang atong ituhan, Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Ingon lang nga, dapat na inahan, kaya na may anak. Ingon sa isa ka nagasulti sa ila siya nga, Brad, lisod ba day sa Diyos kung na'y anak nga wala inahan? Siya, imposible. Di mahimo nga na'y anak nga inahan. Imposible. Ingon day sa kanang gasulti siya, unya, si Maria pagkaburos niya nga walay amahan, pwede dili siya? Pwede para sa Diyos. Unya, nganong lisod man nga na'y anak ka Diyos, unya, sayon ra kayo nga na'y anak nga natao sa babae nga walay amahan. Mo na problema nato permi sa ila. Kay sila ginalansang ta nila sa mga punto nga di natong matubag karon. But you know what? We believers are believing this. He is the eternal I am, and He is in 3 persons. Number 1, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, dili na ko masaysa di karon sa inyo kay wala sa panahon, pero ikani, He is the eternal I am. And so, not only that, He is the eternal present person. Past, present, future. Now, kita nga mga tao, naabiya tayo almost pareha sa Diyos. Kabalumon sa? Natay eternity. Natay future eternity. Wala tayo past eternity. Ang Ginoo, na'y past eternity, na'y present, and then na'y future eternity. Kita nga tao, wala tayo past eternity. Not tayo present, not tayo future eternity. Pero ang atong future eternity, kasulti nga ni, either you go to hell or you go to heaven. Either you drop to hell or you go up to heaven. Mo na nga atong eternidad. So, kita nagatuo nga kita nga mga Kristohanon, nabutang sa kaayo sa Ginoo. Siya nga eternal present person, siya nagbutang niya na sa ato. And so, number 5 is this. He is the eternal promise keeping of God. Kani nga Diyos nga atong Yahweh, mao na nagabutang sa ato nga ang iya mga saad tumanong giniya. Kay tanan nga mga saad sa Ginoong gihatag sa ato, burag lisod man mahimo, di ba? But look at this. It presupposes that the name expresses the essence and characteristics of God, and that He manifests the nature of His name through actions. Mga igsoon sa Ginoo, kanisa nga gisulti dinhi, nagasulti ni siyang characteristics being the Yahweh. Ingon dinhi, na-express siyang characteristics of God and manifest those characteristics in nature of His name. So, makita nato ni sa dinha. And the next, look at this. 5 kabuok.
God is eternal. Number 2, God is immutable. Number 3, God is absolute and independent. Number 4, God is incomprehensible. Number 5, God is unique and unequal. And so, we praise God because of those characteristics. Now, let me just go back to that, number 1, and explain a little bit. God is eternal, meaning no beginning, no end. He is the one who always has been, and is, and will be eternally. So, ang Diyos na all the time, not all the time. And so, the second one is that God is immutable. We are surrounded by instability and imbalance in many aspects, but God is unchanging and constant. Despite all changes, God remains permanent. Number 3, God is absolute and independent. He is self-sufficient, all-powerful, magnificent in love and mercy. The Lord fulfills His promise of salvation to those who believe. And number 4, God is incomprehensible. Despite revealing Himself and relating to His creation, God is inexplicable, unfathomable, worthy of reverence and admiration, for He is far beyond human understanding. And number 5, God is unique and unequal. Mga igsoon sa Ginoo, kana ko ipagbasa inyo, mga butang na nga nagasulti characteristics sa Dios. Matungkad na to dili, tubag dili. Maabot na to siya o dili, ang tubag na dili. Kaya ang Dios lahi kay sa ato. And so, 2 things. Take note, duha ka butang. Number 1. The tetragrammaton, which is the technical term for the 4 letters Yahweh, is based on Hebrew word for being. It could be translated as I am who I am, or I will be what I will be, or perhaps I am the one who is. Mo nang buting nun niya na. And so, we look at that and say, unsa may nakuha na? Diba? But look at this. Regardless of specific translation, the name speaks of self-existence and self-sufficiency of God. All others are dependent upon Him for life and breath and existence. Tanan nga butang, dependent sa iya. Siya independent. And then, He is dependent upon no one. It is for this reason that Jewish leadership in this day thought it was scandalous, blasphemous, and worthy of death for Jesus to utter the words, before Abraham, I am. I am. Before Abraham, I am. Now, kabantay mo na. Ingon ni Kristo, before Abraham, di ba kung tuwa sa dito, I was. Pero niya, before Abraham, I am. Ano ba na? Because He was claiming being God. Okay? So, that's the one. And so, the second number. Ancient Hebrew scribes considered God's name to be sacred to write or pronounce. When vowels are later added to the text, the scribes took the vowels from the word Adonai, which means Lord or Master. So, ang mga scribes, ang ilang trabaho niya na magkopya from this book, copy it to this book. They copy everything. And so, when they copy those words, they come to the word Yahweh. 4 letters. And so what they do is that, pagkalisod na kopyahon, sometimes what they do is that they put the name Adonai. And with the Lord Adonai, which means Lord or Master. So, magkopya sila niya na, dili na nga butan lang Yahweh, kundi Adonai or Master. And so, instead of pronouncing Yahweh, they simply pronounce the word Adonai. Now, nga naman, I'll show you later on. When the scripture speaks of the word Yahweh, then the English version will have the Lord God, with the word God in all capital letters. The pronunciation of Yahweh is our best estimate of how Yahweh could have been pronounced. The significance is in the meaning, not in the pronunciation. Bante mo? The significance is not on the meaning. It's in the meaning, not in the pronunciation. Dili na kabutang nga ang kahulugan niya na nasa sa iya nga pronunciation, kundi nasa kahulugan. Just as Jehovah is still sacred name, even if it is not technically correct spelling. So, ingonday niya, no other names for God might be considered descriptive, but Yahweh is personal. See that? So, kada sa ngalan, so sacred. Nagapasalamat sa Ginoo siyang kaayos sa tumang kinabuhi. Nga kita gibutangan ni ana nga butang. And so, scribes who copy the scriptures would take, ano sa kada? A bath,
before writing or copying the name of God or Yahweh. Mga iso sa Ginoo, ang mga scribes, kuwangin na sila, isa ka grupo na sila. Sila ang mga Bible scholars or they're the one copying the Bible. And so whenever they come to the word Yahweh, what they do is that they take a bath. They take a bath. Now, question. If they take a bath now, pagkasunod nga verse na pag Yahweh, they take another bath. If another word comes after Yahweh again, on the third verse, they're going to take a bath again. And so it takes a lot of work for them. Because even just copying scriptures would take bath before writing or copying the name of God. And so may sa Ginoo, kani nga butang, importante gini sa mga tao nga mga Hudiyo. Importante gini sa ila, nga sila nakibalo, nga sila day mga anak sa Diyos. And so, duha ka ngalan. Number 1, what's ka na? Elohim. Number 2, Yahweh. Mga igsoon sa Ginoo, kaning nga mga ngalan, importante ni sa ato. Now, kay balo ko nga kaning akong isulti sa nga buntag, medyo nilisod sabton. So, what we're going to do with this is that I have 2 more names, 3 and 4, but I'm going to preach this next Sunday. Karong second service, I'm going to preach this again para may bawaan nato otro nga kita makabalo sa ato simbahan. And so, makita nato ang kayo sa Ginoo sa ato, nga kita day mga anak sa Dios. We are under Elohim. God created us in His own image. And when He created us, He put us into the work that we are under His care, and we are Yahweh's children. And so, maybe the Jews would be bewildered, wondering why this all happened. But you know what? It is amazing thing how we come to this. That when God created the world, He said, Elohim created the world. But when He made a relationship with Israelites, said, I am Yahweh, that you can trust. Mga igsoon sa Ginoo, karon nga buntag, hinaot mamaksabta nato ning mga butang. Nga samtang kita nagapadi pag-alagad sa Ginoo, makita nato ang kayo sa Dios. Nga kita din nga mga katawhan nga iyang gatong galagaran ng Dios, makita nato ang kaayo sa Ginoo sa ato. Ha? So, 2 words. First word is Elohim. Second word is Yahweh. So, di na ninyo na pagsulti sa uban pa kay nga mga butang kayo sa uban di mo tuwa na. Sige lang. Probawa na itong kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So, let us pray. Let us pray. Amahan na mga langit noon, nagapasalamat kami sa imong kaayo Ginoo kanamo. Bulahan ikaw, Diyos, nga nagahatag nini kanamo, Diyos. Gibutangan nimo kami Ginoo amo nga makita nga mga butang. Ginoo, kung kami maglantaw mo sa mga pulong ang imo Biblia. The Bible is just a book, but it's hard to understand this. With many languages like Hebrew, Aramaic, and Greek. Dili amo Ginoong kaugalingong nga lingwahe. Lisod sabto no Dios. Unya, ang nasulat sa imong pulong o Dios, dili sayon. Imong ngalan, dili sayon badbaron. Imong ngalan, dili sayon i-eksplikar. Pero salamat Ginoo, naibawaan namo Ginoo nga ikaw, naghatag niini Ginoo kanamo nga kami makaalagad, makasimba, makapadayon alagad Ginoo kanimo. Ginoo, tabangi kami. As Christians, Lord, we pray that you're going to help us. Help us, Lord, see things according to your will. Help us, Lord, see things according to your want. And I pray that may every one of us here this morning be able to see your goodness to our lives. Ginoo, salamat yun. Ako nag-aampo o Diyos, panlanginan mo kami karang buntag. Sa ngalan ni Jesus. Amen.